Feliz sábado, hermanos. Happy Sabbath, brothers and sisters. Vamos a tener una palabra de oración. I'm just going to have a little prayer. Padre que estás en los cielos, Father, which is in heaven, te ruego por favor que tu Espíritu Santo hable a cada uno de los que estamos presentes. please, that your Holy Spirit will be talking to each one of us that are present. Te ruego por favor que me pongas bajo la cruz de Cristo Jesús. You will please hide me before the cross of Christ. Behind the cross of Christ. Habla a tu pueblo, por favor. Please talk to your people at this point. En tu misericordia, And your mercy, O Father. en nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Quiero dar las gracias a Dios I want to give thanks to God por su gran misericordia y su amor que ha tenido para con su servidor, para estar aquí presente. for his great mercy and love that he has with his servant to be able to be here. Mis hermanos y hermanas, sí, traigo un mensaje Brothers and sisters, fuera de Dios. I got a message based from the word of God. Y es mi oración de que al escuchar la palabra de Dios, It is my prayer as you hear the word of God. cada uno de nosotros tomemos decisiones firmes. Every one of us, as we hear it, we will take a firm decision Para Cristo Jesús. for Jesus. Invito, hermanos, entonces vamos a hablar comenzando con una palabra de nuestro Señor Jesucristo que vamos a ver en el capítulo 14 del libro de Lucas. We are going to start with the word of Jesus in the book of Luke, chapter 14. El capítulo 14, vamos al versículo 16 en adelante. From verses 16 on. 14, 16 on. Verses from 16 on. Y lee la palabra de Dios. The word of God reads like this. Jesús dijo, Jesus said, un hombre hizo un gran banquete e invitó a muchos. a man then said unto him, a certain man made a great supper and paid many. Aquí nuestro Señor Jesucristo, Él habla a cada uno de la raza humana y por medio de esta parábola nos quiere enseñar a cada uno de nosotros que Él nos está invitando. So through this word, he is inviting every human being to listen. Jesucristo nos está invitando. Y si vemos el versículo, aquí dice que va a haber o que está listo un gran banquete. So if we see here in the scripture that there is a big banquet ready. Nuestro Señor Dios, Él está y ha preparado un gran banquete y nos invita a cada uno de nosotros para aceptarlo. As you see, there is a big banquet and it is ready and it is inviting each one of us. Mas
En este banquete, como vamos a ver, no todos lo aceptan. And as we see again, that this banquet or the invitation for this banquet, not everyone it is accepted. En el tiempo cuando Jesucristo vino a la tierra, Él había orado y suplicó para que el Espíritu Santo pueda obrar en las mentes de las personas en ese momento y también en cada uno de nosotros para discernir la invitación. When Jesus came and he prayed for everyone that he will hear him, that they will receive him, and even at the end of time that we are living. Dice aquí que es un gran banquete. Here it says that there is a great banquet. También nos dice la palabra de Dios de que invitó a muchos. And the word says that he invited many. Vamos a ver en los siguientes textos cómo responden algunos de los invitados y poder apreciar. We're going to see as we read in the scripture that how many people receive the invitation and don't reject it. Poder apreciar We can appreciate cómo se discierne lo espiritual, how you discern the spiritual responder a la invitación. and how we're going to respond to that invitation. Dice aquí, el 17. And verse 17, as we A la hora del banquete envió a su siervo para decir a los invitados, venid porque ya está preparado. in verse 17, then he said unto him, and then he sent his servant a supper time to say to them that were bidden, come, for all things are now ready. En verdad, hermanos, en el nombre de Cristo, el banquete ya está preparado. So certainly, brothers and sisters, as you can see, the banquet is already prepared. El Espíritu Santo toca la puerta de tu corazón y te invita a decir sí, a que voy a ir al banquete de Dios. So as you see, the word of God said that you will answer, yes, I will go to the banquet of God, Lord Jesus. ¿Qué es lo que hay en el banquete de Dios? What it is there is in the banquets of God. Nos recordamos la lectura bíblica, Juan 6:35. We remember about the scripture, John 6:35. Cristo mismo es el pan de vida y está ofreciéndose para tu salvación, para tu vida eterna. Amen, amen. So as you see in that scripture, Jesus is the bread, and he's the one that is being offered for your salvation and my salvation. Jesucristo es el pan de vida, Él es la esencia de nuestra necesidad, Él es el amor de Dios manifestado para cada uno de nosotros. So we have seen that the bread of life, Jesus is the one that is being provided for each one of us for the salvation of each one of us. Fue un costo infinito de parte de Dios. There was a big cost, infinite cost for us. De sacrificar el becerro para que el banquete esté listo. But the sheep or the lamb will be slaughtered or prepared for the banquet. Imaginémonos a Jesucristo mirando a cada uno de nosotros y por medio de esta parábola, Él ve cómo respondemos a su llamado. Imagine Jesus looking at us, and as he invite to this banquet, and he look at us, how we are going to be responding. Cabe decir, muy importante, It is important to say, very important,
Y vamos a ver en los siervos que son enviados, We are going to Dios. see that the servants that are sent, ellos tienen una misión they have a mission de dar la invitación to give the invitation. para que todos tengan el discernimiento de que hay una invitación y que están siendo invitados para la vida eterna. And they will be aware of that there is an invitation and they are invited and that they be able to take the opportunity of that invitation. Antes de ver un poquito acerca de los siervos que son enviados para hacer la invitación, Before we see those servants that are sent to give the invitation, veamos más acerca de Jesús y let's look up a little more of Jesus ver en un versículo más, and to see in one more verse cómo Jesús nos está viendo para cuando nos recibimos el llamado. so how Jesus is looking at us when we receive the invitation. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 8. Let's go to Romans chapter 5, verse 8. Romans chapter 5, verse 8. Y la palabra de Dios dice así. And the word of God says like this. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Verse 8 says, but God commended his love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Gracias a Dios por tu amor para con cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Gracias, thank you so very much, God, for giving us that opportunity of God giving Christ to die for us. Sí, en verdad, Cristo murió por cada uno de nosotros. Yes. Todos somos pecadores. ¿Cómo vamos a responder al amor de Dios? So yes, Jesus died for us, and how we are going to respond to the love of God. Dios envía siervos. God sends servants. Vamos a ver un poquito acerca de la obra de un siervo de Dios. So right now we're going to see how is the work of a servant of God. Veamos en la carta de Efesios. Let's look it up on the book of Ephesians. Capítulos 6. Chapter 6. Versículo 12. Verse 12. Dice así. Look at what he says. Porque nuestra lucha no es contra sangre. For we wrestle not against flesh and blood. Ni sangre, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in the high places. ¿Por qué, hermanos, oramos para que el Espíritu Santo abra nuestro corazón? Why do we pray that the Holy Spirit will open up our hearts? Hay, hermanos, autoridades invisibles que luchan en el corazón humano para que nosotros no aceptemos la invitación. There's authorities in the hearts of people that they wrestle, trying not to allow the Holy Spirit to come into our hearts. Nosotros no los vemos, son sutiles y aún su obra es impedir que un hermano o una visita vaya a la iglesia. We don't see them, but even though they even can stop people or visitors will come to church to hear the word of God. Por eso son llamados para que se pongan la armadura de Dios y oren y tengan fe. So that's what they are called, to put the armor of God, and the way they can have the faith that they need. Orad en todo tiempo. To pray and to pray in season and out of season. También, hermanos, vamos a ver en Apocalipsis capítulo 20, versículo 3. So we are going to also read in the 20 of the book of Revelation.
chapter 20, verse of Revelation. Hablamos, hermanos, de las autoridades We talked about the authorities, celestiales que luchan contra la salvación del ser humano. Wrestle for the salvation of human beings. Chapter 20, verses. Versículo 3. Verse 3. Chapter 20 of the book of Revelation, verse 3. Esto es, comenzando el milenio, dice aquí. This is starting out the millennium. Lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que se cumpliesen los 1000 años. And cast him into the bottomless pit and shut him up and set him a seal upon him that he should deceive nation no more till the 1,000 years shall be fulfilled, and after that he must be loosed for a little season. La palabra de Dios es la verdad. Jesucristo nos lo ha dicho. The word of God is the truth. Jesus himself has told us. ¿Y por qué las naciones no lo creen? Why the nation doesn't believe it? Aquí se desvela el velo para que veamos que hay un enemigo engañando a las naciones. So here the veil is open, and that you will see that there is authorities are wrestling that the people will not know about Jesus. Mas los siervos de Dios, vestidos con la armadura de Dios, luchan. But the servant of God, with the armor of God, they are wrestling. Luchan para que todos reciban la invitación. That they will receive the invitation. Veamos en 2 de Corintios capítulo 10. Let's look it up on 2 Corinthians, versículo 4. Chapter 10. 2 Corinthians chapter 10. Versículo 4. Verse 4. ¿Quién más? La lucha que hay en los principados, en las potestades celestiales, se desarrollan en la mente humana. So we will see here that the wrestling for the salvation of humankind, it is going on in our minds, or in the minds of human beings. Veamos aquí, nos dice la palabra de Dios. We will see on 2 Corinthians chapter 10, verse 3. Verse 3, you said? 4. Verse 4. Verse 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to pulling down of strongholds. También conocemos, hermano, muy bien el texto que nos dice de que la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. So also we remember in the book of Hebrew when it tells us that the word of God is like a sword with double. The word sword, yeah. El enemigo, él hace fortalezas en la mente humana y es la palabra de Dios que puede romper esa fortaleza para que así haya libertad. So the only thing that can break down those strongholds in our life is the word of God. He can penetrate and destroy all that it is not allowing us to come to God and do his will. Aquel que hace la voluntad de Dios conocerá la libertad. All those that knows the will of God will know the freedom that it is in the Savior, oh, Jesus. Hermanos, es una obra espiritual difícil. It is a very hard a work that is need to be done. It is very difficult. Que los siervos de Dios tienen para hacer. That the servants of God have to do in the way they can make that invitation a reality. Un versículo más en cuanto a los siervos que manda Jesucristo. Vamos a ver en Ezequiel capítulo 33. One more verses. Versos 7 al 9. One more verse in the book of Ezequiel 33.
chapter 33, verses, Versículo 7 al 9. verse 7 to 9. 7 through 9. Y dice así: And the word of God said like this: A ti, oh hijo de hombre, te he puesto como centinela para la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. So thou, O son of man, I have set thee a watchman unto the house of Israel. Therefore thou shalt hear the word of my mouth and warn them from it. Si yo digo al impío, impío, morirás irremisiblemente, y tú no hablas para advertir al impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. When I say unto the wicked, O wicked man, thou shalt surely die, if thou dost not speak to warn the wicked from his way, that wicked man shall die in his iniquity. But his blood will I require upon him. Pero si tú adviertes al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparte de su camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida. Nevertheless, if thou warn the wicked of his way, and to turn from it, and if he do not turn from his way, he shall die in his iniquity. But thou hast delivered thy soul. Grave y grande es la responsabilidad de los siervos enviados a dar la invitación. So it is great, imminent work that it needs to be done by the servant that is being given the invitation to give to those who need to hear it. Bueno, la invitación entonces llega a el primero, aquí en la parábola, uno de los primeros invitados. Veamos entonces su respuesta en Lucas capítulo 14. Una vez más, estamos en el versículo 18. So now we are going to see one of the servants, one of the part of the invitation that is made, that is sent to the servant. ¿Qué ocurre The book of cuando Luke, chapter 14, going back. Chapter 14, verse 18. ¿Qué ocurre cuando reciben la invitación los invitados? So when you see chapter 14, 18, what happened when they receive the invitations? Pero todos a una comenzaron a disculparse. Oh, and they all with one consent began to make excuses. El primero dijo: he comprado un campo y necesito salir para verlo. Te ruego que me disculpes. The first said unto him, I bought a piece of ground, and I must need to go and see it. I pray thee have me excuse. El otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me disculpes. And another said, I have bought 5 sheep of oxen, and I go to prove them, and I pray thee have me excuse. El otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. And another said, I have married a wife, and therefore I cannot go. Vemos de todas estas personas que han sido invitadas que ellos ponían más importante lo que ellos tenían que la generosidad de la invitación, la generosidad de quien daba la invitación. So we see that on all these 3, they had not give them the value that this invitation had, the generosity that this invitation had for the people that they were called. Nos dice el espíritu de profecía que las excusas que dan para no ir abarcan las razones por las cuales se rechaza el llamado del evangelio. So spirit prophecy mentioned that the excuses that they give them, they put more value into
into the things that they need to do for the greater value that has the invitation that they've been for what they've been sent to give to the people. Vimos, hermanos, de que tomó la sangre de Cristo Jesús poder hacer el llamado al banquete de Dios. You see, if you understand that it took the blood of Jesus to being able to give this invitation. ¿Cómo él verá a alguien que diga, compré una casa, no puedo ir al banquete? So how Jesus will see when someone said, you know, I have bought a house, I mean, I won't be able to go to the banquet. U otro que diga, tengo un trabajo y no puedo ir los sábados, no puedo ir el sábado a la iglesia. So how is it Jesus going to see that when somebody says, you know what, I have a job to do on the Sabbath and I won't be able to go to church and participate with the banquet? ¿Dónde ponemos el valor? ¿Dónde Where do nosotros we put the ponemos value? nuestro tesoro? Where do we put our treasure? El enemigo cerró el entendimiento para que no puedan discernir. The enemy has closed their mind and the understanding of each one of these people that they would not understand the value of the treasure that God is offering through this invitation. Una fortaleza. A fortress. El enemigo los tiene prendido a lo material. The enemy has them locked up through to the material things. Podemos ver, hermanos, que el egoísmo de responder así a la invitación de Cristo Jesús. You see the selfishness of these people answering to this great invitation that is being given to them. Nuestro Dios ofrece todo para God, nosotros. God offered everything for us to. ¿Cómo es que alguien puede decir, he comprado un campo y no puedo ir? How is it that in their mind, in the mind of these people say, you know, I have bought a piece of land and I won't be able to go. Please excuse me. En la misma parábola, In the same parable, yendo en la historia, si lo ha comprado al campo, él puede ir al banquete y luego ve el campo que ya lo compró. so if you really think about it, you know, he could have bought the piece of land and then go to the banquet and then go and see the piece of land that he has bought later on. Lo mismo con la yunta de bueyes, ya lo compró. The same with when he bought the two ox, you know, he could have done the same. Y luego tenemos también la tercera razón o excusa, más bien. And then we have the third excuse that we can say, Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. hey, I just got married with a woman and then I won't be able to go. Excuse me. No podemos permitir, hermanos, de que un familiar nos obstaculice del amor de Dios. So we cannot allow ourselves that someone that is a sibling or someone in the family would stop us to go to that invitation that God has given us. Tenemos la mayor deuda para con Dios, de que Dios ofreció a Jesucristo y tenemos una deuda infinita. So God, the debt that we have with Jesus, it is the greatest debt that we can have as a human being. He deserves everything. You know, we cannot deny that invitation. Yo recuerdo, hermanos, haber leído en una de las lecciones cuando una dama le dice a su esposo, si te bautizas, yo te mato. So I remember in one of the Sabbath school lessons that an illustration that was there that one woman was threatened by her husband saying, you know, if you get baptized, I will kill you. Mas ella oró al Señor y se dio al bautismo y le dijo, aquí estoy, a su esposo. So she went and even was obedient and got baptized, and then she went and presented herself to her husband, and she said, I'm here. Me he bautizado. I have got baptized. Ahí hay un cuchillo. There is a knife. El poder
de Dios, cómo ella escogió a Dios por encima de su esposo. So the power of God and valuing the invitation, she chose Jesus instead of her husband. El Espíritu Santo nos ayuda a poder discernir el valor y la deuda que nosotros tenemos con Cristo Jesús. Holy Spirit is the only one that can help us to value the debt that we have with Jesus. Esta persona ni siquiera dijo, te ruego que me disculpes. This person not even say, I beg you, please forgive me. Entonces, ¿qué más? ¿Cómo podemos esperar que reaccione quien da la invitación? Vemos en el versículo 21. How would you expect that the person who's giving the invitation will react to this answer? This person. We read in verse 21. Cuando volvió el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces se enojó el dueño de casa y dijo a sus siervos: ve pronto a las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos. So the verse 21 says, so that the servant came and shewed his lord these things. Then the master of the house, being angry, said to his servant, go out quickly into the street and lanes of the street, and bring in hither and the poor, the lame, and the halt, and the blind. ¿Cómo no va a estar enojado el Señor? ¿Cómo es que no va a estar enojado? How is it that the Lord will not be upset? Tu corazón está dolido porque sacrificó tanto por nosotros y ahora dice que no. So now that Jesus says that he's so hurt by the answering of this invitation that it was given, and he feels so hurt that after giving everything for these humankind. Que Dios tenga misericordia, que todos nosotros podamos discernir el llamado de Dios. God have mercy on us that we will be able to discern the mercies of God. Entonces la invitación ahora se extiende. Ellos no aceptaron, ahora la invitación se extiende y se extiende, vemos aquí, a quienes están pobres, mancos, ciegos y cojos. So you see now that the invitation is now extended to those who are lame, who are blind, to those that who really are not able to get to this invitation. Entonces los siervos ellos van obedientes e invitan a todos estas personas. So now we see that the servants are obedient, and they go and invite all these people on the streets all over. ¿Qué sucedió? What happened? Dice aquí, luego dijo el siervo: Señor, se ha hecho lo que mandaste y aún queda lugar. And verse 18 or 19? Where we at? El 22. Okay, we read in verse 22, and the servant said, Lord, it is done as thou hast commanded, and yet there is room. El Señor dijo al siervo: ve por los caminos y por los callejones y exígeles a que entren para que mi casa se llene. And then the Lord said unto the servant, go out into the highway and hedges and compel them to come in and that my house may be filled. Tenemos en otras versiones que dice: fuérzalos a entrar. And then we have in another version that says that make them to come in. La invitación, hermanos, nosotros somos quienes estamos en los caminos y que hemos estado en los caminos y en los callejones. We are the one that we have been in the street and then also in the lanes. We are the ones. Los siervos de Dios han venido para con nosotros y a invitarnos al gran banquete. So the servants of the Lord has come, and they have invited us to be in the banquet of the great supper.
A su vez, también nosotros somos ordenados para llevar la invitación a todos quienes están en los caminos y en los callejones. We also are commanded to take this invitation to those who are in the street and also in the lanes. Hermanos, la invitación tiene que llegar a cada alma. Hay muchísima gente que está en necesidad, que ellos necesitan paz en su corazón, que tienen culpa, de que tienen problemas y que necesitan de Dios. Y nosotros siendo bendecidos con la invitación, ¿qué vamos a hacer? So the invitation, it is needed to be given to all these people that are in so much need. There is people that have no peace. There is people that are suffering. And we are the one that are commanded to go and take this invitation to them also. Cristo Jesús nos ordena de que como siervos fieles vayamos y llevemos la invitación al gran banquete. So God gives us the command to give this invitation to those who are in so much need. Para poder aceptar la invitación, hermanos, ¿qué es necesario? Para poder aceptar, To accept this invitation, what it is necessary? ¿qué es necesario? What is necessary? ¿Qué es necesario para que pudiesen aceptar a aquellas tres personas que son representantes de las respuestas que hay en el mundo? Tengo un trabajo y no puedo, tengo un campo, tengo una esposa, mi familia no es creyente. So what is needed really to accept this invitation? For those who are symbolized in these three answers that to these three people that they were given the invitation. Vemos en el versículo 26. Verses 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. If any man come to me and hate not his father, mother, and wife, and children, and brother, and sister, in his own life also, he cannot be my disciple. Jesucristo se dio a sí mismo para que nosotros se nos sea abierta la puerta de la vida eterna. So Jesus gave himself in the way that the door of salvation can be given and open for each one of us. Si nosotros le recibimos con gratitud, if we receive him with gratitude, lo pondremos a él en primer lugar. We will be able to put him in first place. Su llamado será mayor que el llamado de nuestra familia. So his call will be higher or bigger than the call for our families. Hermanos, es el llamado para la vida eterna. It is the call for the salvation, eternal life. El llamado para que seamos limpiados y podamos ser cambiados a la imagen de Dios. So in the way that we this call it is for us to be cleansed and be able to be ready for the kingdom of God. Jesucristo nos ha dicho, hermanos, que cree en mí, su corazón será como ríos de agua viva. Yo soy el pan de vida. So he says that who believes in me will be like me. I am the bread of life. Hermanos, es un llamado del Señor para cada uno de nosotros. There is a call, and there is a call for each one of us. Para esta vida es temporal. It is for each one of us. In this life, this is a temporal life. Todo lo que vemos va a ser quemado. Everything that we see is will be burned. Mas quien acepta a Jesucristo vivirá para siempre con él. But whoever accepts Jesus, he will be living forever. Jesucristo nos llama a entregar nuestra vida a él. Él ya la ha entregado por nosotros. So Jesus called us to surrender our life to him because he already has surrendered his. Mis hermanos, en la carta de Hebreos, ahí, pero solamente de memoria, nos dice de que si hay un terreno y que solamente produce abrojos constantemente, es desechado.
If we remember in the book of Hebrew, there is a scripture that mentioned, I don't have the scripture, but that if we see only wheat and this, si solamente un terreno produce cizañas, or if only a piece of land produce wheat. Tares. I'm sorry, thank you. Constantemente uno lo abona y le da agua, pero sigue dando abrojos. So if we continue giving him water and taking care of it, and we continue giving us tares, no sirve. It doesn't do any good. ¿Acaso lo guardaremos, volveremos a abonarlo, volveremos a darle semillas si ya constantemente se ha probado y probado y probado y no rinde? So if we have continue giving them water and taking care of it, and it is still, it will give something that is not good, with like care. Are you going to continue giving seed and pesticide and give it the care for it? El Señor ha abonado nuestro corazón. God has give us vitamins to us. Él con su invitación ha plantado la semilla. With his love, he has planted the seed. Y Él espera ver resultados. And he expects to be resolved. El Señor espera de que nosotros respondamos con amor, que apreciemos su invitación. God is expecting that we will be able to value and act on their good results, because what he has been doing to us. Hermanos, si nosotros vemos a Jesucristo que murió por nuestros pecados, vemos a Dios que nos guarda con sus ángeles, pero el corazón no es movido, el corazón no decide por Cristo, es un campo que no está dando fruto. If we see that God has been doing everything in his power, that we will be able to bring good fruits, what would happen to us? Hermanos, si el campo no da fruto, If the place where he placed the seeds, ¿qué what puede hacer el Señor? what more God will be able to do? Es por eso, hermanos, que tengamos nuestro campo limpio. But that's why we need to have our place clean. Que lo que Cristo ha hecho en nosotros pueda darle a nosotros gratitud y que rindamos nuestra vida a Él. That God will, we will allow God to do something good to us, and the fruit will be able to be seen. Que Dios nos ayude. That God will help us. Hermanos, quiero compartirles una historia más de que Jesucristo nos ha dado. I want to share with you one more story that God has given to us. Esto vemos en Mateo capítulo 25, We versículo see in chapter 25 of the book of Matthew, 31 al 46. 31 to 46. Chapter, Esto es Mateo 25, versículos 31 al 46. Matthew chapter 25, 31 to 46. Dice aquí, And he says, like here, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. so when the Son of Man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory. Y todas las naciones serán reunidas delante de él. And all the nation will be gathered around him. Él separará a los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos. And he shall separate them from one from another, as the shepherd divided his sheep from the goats.
y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. So he shall set the sheep on his right hand, and but the goats will be on the left. Hermanos, hemos visto en la palabra que nos antecedió cómo los judíos en sí, ellos respondieron diciendo de que tengo cosas más importantes que tu invitación. So we have seen in the parable that we have studied that they have something better to do than to go to that invitation that it was given to them. Fueron quienes estaban ciegos, quienes pudieron ver y aceptar la invitación. So they were the ones that were blind, that they could be able to receive the invitation and not reject it. En esta parábola In this parable que vamos a ver, that we are looking at, vamos a ver también la respuesta de los que son invitados, la respuesta en su para con Dios. so all those that are invited, they respond that they have forgotten. Aquí vemos en el versículo 34. In verse 34, we see, Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. then shall the king say unto them on his right hand, come ye blessed of the Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. ¿Cómo quienes han sido benditos, cómo respondieron a la invitación de Dios? Those who are being blessed by God, how did they respond to that invitation? 35. In verse 35, Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis. for I was hungry, and ye gave me meat. I was thirsty, and ye gave me to drink. I was a stranger, and ye took me in. Estuve desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Through verse 36 says, naked, and ye clothed me. I was sick, and ye visited me. I was in prison, and ye came to me. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? And then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hunger and fed thee, and thirst and gave thee to drink? And stranger, when we saw you want to put it? You're ready to begin. Okay. When saw that we be stranger and took thee in, and naked and clothing? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? When we saw thee sick in prison and came to thee? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. And then the king shall answer to say to them, very, very as as much as ye have done it unto one of these least, one of the least of these, my brethren, ye have done it unto me. Nosotros, hermanos, tenemos, por la gracia de Dios, la puerta abierta para demostrar nuestra gratitud con Dios, sirviendo a Jesús en la persona de nuestros hermanos más pequeños, en sus necesidades. Revelamos nuestra gratitud para con Dios en cómo respondemos a la necesidad de nuestro hermano. So we have an opportunity, open door from God, as we have received Him. And the way we always be able to show what we have been received from Him, and helping them and giving them the love that Jesus Christ has given to us. Mas no todos tuvieron las buenas obras que vimos en que fueron o serán bendecidos. No todos responden con buenas obras. But not everyone responds with good deeds. El 41 nos dice: And the 41 says, entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí,
malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Then shall, verse 41 said, then shall he say unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire prepared for the devil and his angels. Son fuertes estas palabras. These words are very strong. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Because I was hungry and you didn't give me to eat. Tuve sed y no me disteis de beber. I was thirsty and you gave me not to drink. Fui forastero y no me recibisteis. I was a stranger and you took me not in. Estuve desnudo y no me I vestisteis. was naked and ye clothed me not. Enfermo y en la cárcel y no me Sick visitasteis. and in prison and ye visit me not. Entonces le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo en la cárcel y no te servimos? Verse 44 said, then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee on hunger and a thirsty and stranger and naked or sick or in prison, and did not minister unto thee? Entonces le responderá diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. Then shall he answer them, saying, verily I say unto you, and as much as ye did not to one of these least of these, yet did it not to me. Entonces irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. And these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into a life eternal. Hermanos, nosotros podemos ser, por la gracia de Dios, quienes mostramos nuestra gratitud porque Jesucristo dio su vida por nosotros al servir a nuestro hermano. So we are the one that we could be the one that show the mercies and the grace of this invitation that God is giving to the whole world. En compartir la invitación, hermanos, al banquete de Dios, somos llamados para ser fieles siervos. As we have been called to share this invitation for this banquet. Estas palabras, Jesucristo dice, el cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. What Jesus says, all these heaven and earth will pass away, but not my words. Que el Señor nos ayude That God will help us a apreciar lo que Dios hizo y hace por nosotros to appreciate what God has done and is still doing for us, y mostrar nuestra gratitud a Dios. and to demonstrate in deeds what God has done for each one of us. Sirviendo a nuestro prójimo, Serving our neighbors, cuidando a nuestros hermanos, taking care of our brothers and sisters, manteniendo la relación con Cristo Jesús maintaining the good relationship with Jesus Christ, y también en la persona de nuestro hermano. and also in the person of our brother. Dios nos bendiga, hermanos. God bless you, brothers and sisters. Amen. Praise the Lord.